ni pour le fumier, et on le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Gloire à Dieu éternellement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Jeudi, c'était le premier jour du jeûne de l'Avent et la première lecture qui aujourd'hui, on entend ensemble un appel à chacun de nous pour lui être un disciple. Et le Seigneur, vraiment, quand il s'est adressé à la foule ou au peuple qui le suivit, il en a choisi des disciples pour être à son image, pour être comme leur maître. On connaît que le terme disciple veut dire être comme son maître. Et ici, il a donné 4 points qui nous aident à être comme notre maître, être les disciples du Seigneur. D'abord, il dit, si quelqu'un vient à moi et il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire, celui qui ne sait pas se détacher de ce monde, il ne pourra pas me suivre. Celui qui va aimer même ses proches, même sa vie, plus que moi, il ne pourra pas me suivre. Parce que le Fils de l'homme n'avait pas un endroit pour poser sa tête. Il n'a pas cherché son repos ni sa faveur, mais il était là pour se donner aux autres, et donc celui qui le suit, il doit également savoir comment se détacher. Malheureusement, on est parfois même plus attaché à notre vie, à nos proches, et on donne la priorité à cela au-dessus du Seigneur. Tout simplement, même pour venir un dimanche à la messe, parfois on le fait quand il n'y a pas autre chose à faire le dimanche, quand il n'y a pas d'autres activités, d'autres rencontres. Parfois on dit, on a un rendez-vous avec des amis, on a une sortie, on a plein de raisons pour ne pas louer le Seigneur. Dans notre semaine, notre vie courante, on n'arrive pas vraiment à lui consacrer un moment, un temps pour lui, un temps qui lui est tout seul, un temps que je me mets avec lui en conversation, en prière. C'est vraiment ce point-là qui est le premier point pour lui être un disciple. Parce que comment peux-tu ou veux-tu être son disciple si tu ne lui consacres pas un moment pour lui, si tu ne t'entretiens pas avec lui, si tu ne l'écoutes pas? Comment peux-tu prétendre que tu veux être son disciple s'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui passent avant lui? Être un disciple de quelqu'un, c'est de l'écouter, l'entendre, être attentif à ses enseignements, être attentif à sa parole, aimer être avec lui, même plus qu'aimer être avec les autres ou dans d'autres endroits. Le deuxième point, quand il a dit « Quiconque ne porte pas ma croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Si tu me suis, reconnais qu'il y a une croix, il y a une épreuve, il y a une difficulté. Parfois, on ne voit que notre propre croix. Et comme on ne connaît pas les croix des autres, on pense que non, mais pourquoi Seigneur tu m'as donné cette croix? Pourquoi, si tu étais vraiment avec moi, j'aurais pas eu cette épreuve ou cette difficulté, mais c'est parce que je suis avec toi que je suis en train de te travailler à travers cette petite croix qui est vraiment à ta taille, que tu pourras supporter et que tu pourras mener à terme. Ne refuse pas ta croix, ne la pousse pas. Reconnais que pour le suivre et être son disciple, il en faut une. Et tant que tu connais ta croix,
tant mieux pour toi parce que reconnais qu'il n'y a un seul point qui est le plus difficile. Et parfois, cette croix-là te permet même de pouvoir le suivre. Sans cette croix, tu allais peut-être t'occuper de plein de choses, sauf lui. Parfois, on a des épreuves qui n'ont aucun objectif que de nous rapprocher de lui, que de nous rappeler qu'on est ses enfants, que de nous rappeler qu'on a besoin de lui. Vous savez, quand David a abandonné son combat, est allé auprès de Gueth, le roi de Gueth, les Palestiniens, lui, dans ce camp-là, il a abandonné le camp des Hébreux. Il a dit à chaque fois que je vais dans une ville, ils font appel à Saül et il vient, il détruit la ville ou il vient me persécuter. Il n'y a pas d'autre moyen qu'à d'aller chez l'ennemi et être auprès des Palestiniens. Là, peut-être, je serai en paix, loin des Hébreux et loin des Israélites qui, à chaque fois, vont vers Saül et lui annoncer la place où je suis. Étant dans ce lieu-là, dans ce camp-là, il était appelé même à combattre son peuple, les Hébreux. Mais Dieu l'a sauvé et a fait en sorte qu'il ne parte pas dans ce combat. Ils ont refusé, les Palestiniens, ils n'ont pas eu confiance en lui, mais quand même, il était sorti avec eux quelques kilomètres. Étant retourné dans sa ville, il a trouvé une très grande épreuve qui l'attend. Il a trouvé que sa famille était prise en captif, pas uniquement sa famille, mais même toute sa richesse a été prise en captif. Il n'a rien du tout, ni lui, ni tous ceux qui l'ont suivi. Ils ont tout perdu. Une très grande épreuve, une très grande difficulté. On dit que même la foule qui l'ont suivi, ils ont voulu se renverser contre lui et le lapider. Mais lui qui rédige des psaumes, qui connaît comment louer l'Éternel, c'est à ce moment qu'il s'est réveillé, il a dit « Ah mais, où est-ce que je me trouve? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et il a cherché le repentir. Il se retournait vers son Seigneur. C'était le déclic qui a tout changé. Une fois qu'il était redressé vers l'Éternel, vers le Seigneur, vers son Dieu, il a commencé à prier. Il a demandé à Abiatar, le prêtre, de demander la volonté du Seigneur. Il est reparti et rien de ce qu'il avait a été perdu. Il a pu tout retrouver. Rien que parce qu'il a appris de l'épreuve que ce n'était qu'un rappel, un appel de l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'es éloigné du droit chemin? Pourquoi tu as abandonné ton combat spirituel? Pourquoi tu étais allé dans le camp de l'adversaire en pensant que vers là, tu vas trouver un refuge? Éveille-toi et reconnais que ta croix n'est faite que pour te sauver. Le Christ lui-même, il est monté sur cette croix pour sauver chacun de nous. Le troisième point, c'est lequel de vous, il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Est-ce que tu sais, tu es fort en calcul? Est-ce que tu es fort pour faire tes propres calculs, calculer tes factures, tes dépenses? Tu fais tes économies à long terme, à court terme? Ben bravo! Mais est-ce que tu sais faire la même chose pour ta vie éternelle? Est-ce que tu es conscient que tu as besoin de calculer et de reconnaître tes moyens, tes capacités pour bien réussir ton vrai combat, pour être son disciple? Saint Agathon, Abbé Agathon, un des pères du désert, il dit « Un jour, des frères, des autres moines sont allés le visiter dans sa cellule et ils lui ont demandé « Père, quelle est parmi les bonnes œuvres la vertu qui demande le plus d'efforts ?» Très bonne question. Si j'ai envie de développer des vertus, si je vise à être son disciple, peut-être je me pose cette question. Quelle est parmi les vertus celle qui mérite plus d'efforts? Il leur répondit, « Pardonnez-moi, mais je crois qu'il n'y a pas d'effort plus grand que de prier Dieu. » Il n'y a pas un effort plus grand
que de prier Dieu. Chaque jour, en effet, que l'homme veut prier, ses ennemis veulent l'empêcher, car ils savent qu'ils ne s'attraverront sa marche que l'en détournant de la prière. Quelle que soit la bonne œuvre qu'entreprenne un homme, s'il est persévérant, c'est-à-dire persévérant dans la prière, il obtiendra du repos. Mais pour la prière, il lui faudra combattre jusqu'au dernier soupir. C'est un combat. Si tu veux consacrer ton cœur, si tu veux vraiment prier l'Éternel, reconnais que c'est un combat. C'est un calcul des dépenses que tu dois faire. Quel est le plus grand effort que je dois faire dans ma vie? De chercher à prier. Parfois, on pense que le plus grand effort à faire, c'est de réussir mon travail, mes études, ma famille. On reconnaît aucun effort vis-à-vis de la prière. Reconnais que dans ta vie, tu dois faire un effort pour prier. Tu dois te donner, tu dois réfléchir, tu dois méditer, tu dois dire que c'est un effort que je dois faire. Calcule tes dépenses. En quoi tu mets plus d'efforts et en quoi tu mets moins d'efforts? Est-ce que tu fais un effort pour prier ou tu le fais quand il n'y a rien d'autre à faire? Quand il n'y a aucune chose qui m'intéresse, aucune chose qui me préoccupe, aucun travail à faire, ah voilà, un petit moment. Je vais le remplir avec une pensée, peut-être, vers l'Éternel. Le dernier point, le quatrième point cité aujourd'hui dans l'Évangile, c'est que vous êtes le sel de la terre. Ne perdez pas votre saveur. Vous êtes le sel de la terre. Ne perds pas cette saveur. Ce goût que tu donnes à ce monde-là, à ton proche, à ton voisin. Ah bah, Antoine, le grand, Saint Antoine le Grand, le père des moines, il dit « La vie et la mort dépendent de notre prochain, de ton prochain. En effet, si nous gagnons notre prochain, nous gagnons Dieu. Si tu arrives à gagner ton prochain, si tu vis correctement dans cette vie et tu gagnes ton prochain, tu gagnes Dieu. Et si nous scandalisons notre prochain ou notre frère, nous péchons contre Christ. Si tu scandalises ton prochain ou ton frère, tu es en train de pécher contre le Christ lui-même. La vie et la mort, la vie éternelle ou la mort éternelle dépendent de ton prochain. En effet, si nous gagnons notre prochain, nous gagnons Dieu. Et si nous scandalisons notre frère, nous péchons contre Dieu. Tu veux être son disciple? Tu es appelé à l'être. Est-ce que tu aimes être son disciple? Réfléchis à ces 4 points. Détache-toi des plaisirs de ce monde. Reconnais que tu portes une croix dans ta vie. Accepte-la. Calcule bien les dépenses. Reconnais les efforts et dans quoi tu les emploies. Sais que tu es le sel de la terre. Ne perds jamais ta saveur et aime ton prochain comme toi-même. Comme ça, tu seras un vrai disciple de l'Éternel et il va t'appeler à la fin des temps. Viens, mon bien-aimé, tu as combattu le bon combat, tu mérites la vie éternelle. النهارده أحبائي في بداية صوم الميلاد نلاقي الحد الثالث من شهر هطور بيدعو كل واحد مننا إنه يكون له تلميذ. دعوة خاصة ودعوة جميلة مفرحة. المسيح لما جه العالم دعا تلاميذ. يقول لك ودعا له تلاميذ. كلمة تلميذ مش أي كلمة تانية، يعني ليها معنى خاص. ليها معنى إن التلميذ ده بيدور إنه يكون مثل معلمه، يعني شوف المعلم بتاعه بيعمل إيه ويعمل زيه بالظبط. فإحنا مدعوين إن إحنا نتمثل بالمسيح في حياتنا، وهو ده المعنى الحقيقي للتلمذة. ونلاقي هنا رب المجد بيدي 4 نقط لكل واحد مننا اللي بيسأل نفسه واللي حابب يقول له يا رب أنا نفسي أكون ليك تلميذ، نفسي أتبعك وأكون ليك تلميذ. يقول له أول حاجة إن كان أحد يأتي ورائي ولا يبغض أباه أو أمه أو امرأته أو أولاده أو حتى حياته
لا يقدر أن يكون لي تلميذ. الفكرة مش إنك تكره، يعني محدش بيكره أقربائه أو نفسه حتى، لكن الفكرة إن هو يقدر ينفصل عنهم، يقدر ما ينشغلش بيهم أكتر ما بينشغل بحياته الأبدية. لو أنت بتحط ربنا نمرة واحد يبقى هو تلميذ. لو أنت إزاي تدعي إنك بتتلمذ مع واحد ما بتقعدش معاه؟ إن أنت بتتلمذ مع واحد ما بتخصصلوش وقت، ازاي هتتلمذ عليه؟ ازاي هتسمع تعليمه؟ ازاي هتتعلم من مين؟ لو انت ما بتخصصش وقت لربنا في حياتك ازاي تكون ليه تلميذ؟ مش هينفع. اذا كان حتى مثلا احيانا قداس الحد تحطه نمرة 2 3 4 في حياتك، او القداس مثلا اللي بتصليه في الاسبوع، او صلاتك او كل ده بتحطه نمرة 5 و6 و10، يبقى ازاي انت تقدر تقول انا عايز أكون ليك يا رب تلميذ؟ إذا كنت بتهتم بحياتك على الأرض أكتر ما بتهتم بيه يبقى مش هينفع. إذا كان هو شاغل حتة صغيرة كده وفي آخر الطابور، يبقى إزاي تقدر تدعي إن أنت ليه تلميذ؟ هو نفسه إن أنت تكون ليه تلميذ، وعشان تكون ليه تلميذ لازم تخصص له وقت في حياتك، في يومك، في أسبوعك، في كل حاجة في حياتك. زي ما بتعرف تطلع عشور فلوسك، طلع عشور وقتك، طلع عشور مجهودك. خصص من وقتك ومن مجهودك لربنا، ده كمان عشور ومطلوب منك. هو ده أول نقطة اللي من غيرها ما تقدرش تفكر أو تدعي إن أنت بتحب إنك تكون ليه تلميذ. تاني حاجة لازم تعرفها وأنت ماشي وراه، إنه من لا يحمل صليب ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذ. كتير يمكن عشان ما نعرفش صلبان بعض نفتكر إن أنا بس اللي عندي صليب، وأبقى حاسس إن يا رب ليه كده؟ ده أنت يعني قاسي معايا وأنا تعبان، ده أنت يمكن ما بتحبنيش، يمكن وتبتدي مشاعرك تتخبط في بعض وتتلخبط وتفكر إن أنت بس اللي جه على كتفك وحط الصليب. لا حبيبي، كل واحد مننا لما هيفتش هيلاقي الصليب بتاعه محطوط. وصليبك حبيبي مش محطوط علشان يغلس عليك، مش محطوط عشان يتعبك أو يقرفك، ده محطوط علشان يخليك كده عينك مرفوعة دايما ليه، عشان تبقى مرتبط بيه باستمرار، عشان يبقى هو فعلا أساسي في حياتك وتكون ليه تلميذ. ما هو حمل صليب واترفع عليه، انت كمان لازم تبقى في حياتك حاجة تتزكى بيها، تبقى بيها كده مدعو للحياة الأبدية بفرح وبتزكية وبنعمة كبيرة. كل واحد خد صليب على قده، ما تفتكرش صليبك أكبر منك أو أكبر من حجم كتفك. صدقني ربنا حتى بيمد إيده ويشيله كده من ورا أو من قدام ويخففه عليك. عارفين داود لما جه في الآخر من كتر سكن الجبال والناس اللي كانت معاه طبعه اتغير، ما بقاش هو راعي الغنم الحنين الخفيف ده، لكن اتعلم كده انه يبقى قائد على مجموعة وعايش في جبال وسط يعني كده ناس هربت هجامين كده شوية. فابتدى الطبع ده يغير فيه حاجات من كتر ما شاول بيطارده، وكل ما يروح في بلد الشعب بتاع البلد يخاف من شاول، يقول لك بس هيجي يقضي على المدينة بتاعتنا، ده حتى قضى على مدينة الكهنة ما كانتش كبيرة في عينيه. فالناس تجري تقول لشاول الحق ده داود عندنا، امسكه تعالى لحسن تيجي تموتنا. او مثلا يجوا يقولوا له ده داود مستخبي في الحتة الفلانية، روح اقبض عليه، علشان يخلصوا من هم داود. فداود قال لك بس انا مش خلاص، انا تعبت من ان انا بلف في ارض العبرانيين، انا هروح عند الفلسطينيين، هروح عند الاعداء. راح عند العدو في جت اللي هي البلد اللي طلع منها جلياط اللي هو قتله وهو صغير. بس اتغير، هو افتكر ان انا لما استخبى عند العدو هيكون ليا رجاء وخلاص. كتير تفكر تقول ياه طب انا مش هوجع دماغي، انا همشي بحسب العالم وخلاص، انا هروح اختفي وسط العالم، يمكن وانا مختفي وسط العالم ارتاح من التجارب ومن المشاكل ووجع الدماغ ده كله هرتاح. تلاقي ربنا اللي عايز يفتقد داود ده هيفتقده بصليب تقيل شوية. فيلاقي داود طبعا وسط الأعداء هيروحوا يحاربوا مين؟ هيحاربوا العبرانيين، شعب إسرائيل، شعب الله. مين لازم يطلع معاهم؟ داود. بس ربنا
يحفظه، يقول لك لا لحسن يتقلب علينا، خليك انت. بس بعد ما طلع كام كيلومتر كده يقولوا له ارجع. يرجع يلاقيهم هم نفسهم عماليق قبضوا او قضوا، يعني سابوا كل عيلته وسابوا النساء والاطفال والاغنام وكل ما يملك، ما فيش، خلاه على الحديده على البلاطه، ما عندوش ولا حاجه. رجع لدرجه ان الناس اللي خرجت معاه قالت ايه ده احنا عايزين نرجمك يا داود، ده انت طب كنت خليت حد يقعد يحرس البلد ولا يحرس الامتعه ولا يعمل حاجه، انت طلعتنا كلنا وراك كده وما ما حسبناش الموضوع. لكن داود الكاتب المزامير الشاطر في التوبة، أول ما شاف فيه تجربة كده رفع عينه فوق، قال له يا رب أنا غلطان، أنا هتشدد وتقوى بيك. جري على أبي يسار الكاهن قال له قدم الإفود كده وشوف هنعمل إيه، ربنا هيسمعنا، ربنا هيقبل التوبة. يجري كده على أبونا يعترف ويقدم خطيته، يا رب هتقبل توبتي، هتسامحني، أنا غلطان، أنا فكرت غلط، أنا حسبتها بحسب الدنيا وورطت نفسي. تلاقي ربنا قبل توبته وقال له روح، ورجع له كل اللي راح منه، مفيش حاجة منه ضاعت. ليه؟ لأن الصليب ده ما كانش غير لتفويقه. أكم من صلبان تمر في حياتنا عشان نرفع عينينا لفوق نقول له يا رب أخطيت، أنا غلطان، أنا سرحت، أنا شردت غنمة كده راحت يمين شمال، تلاقي الراعي يخبط لها بشويش كده يقول لها تعالي هنا، راحة فين؟ تعالي امشي في الخط، ما تغيبيش يمين ولا شمال. أكم في حياتنا من صلبان تفوقنا، وأكم من صلبان تمحصنا وتزكينا عشان يبقى لينا كده يعني عين ولا حجة ولا أي حاجة نقف بيها قدام الصليب بتاعه اللي هو فدانا بيه. ثالث نقطة مهمة جدا، يقول لك من منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس ويحسب النفقة. تحسب، شاطر، مين شاطر في الحسابات؟ مين بيحسب فواتيره؟ مين بيقول لك أنا صرفت كذا وعليا كذا وأحوش كذا عشان أشتري كذا وشايل كذا في البنك وصرفت كذا وعليا كذا وبدي كذا وصرف. شاطرين جدا في الحسابات. كم مرة بنعرف نحسب إيه احتياجاتنا علشان نوصل للحياة الأبدية؟ كم مرة عرفت تحسب إنك محتاج إنك تجتهد علشان يكون ليك نصيب في الحياة الأبدية؟ عارفين أنبا أغاثون، وده كان من أحد آباء البرية، شهيد من الآباء الكبار، راح له مجموعة من الرهبان يقولوا له يا أبانا كده إيه هي الفضيلة أو الحاجة اللي محتاجة فعلا مجهود كبير أعمله وأركز فيها وأعرف إن أنا هبذل فيها مجهود كبير؟ فرد عليهم قال لهم حلوني أنا من رأيي إن أكبر مجهود تعمله في حياتك وتركز فيه وحاجة كده تحطها قدام عينيك إنك تعرف تصلي. ياه، هو ده اللي محتاج مجهود كبير إن أنا أعرف أصلي؟ لأنك بتعمل مجهود في حياتك في حاجات كتير وتنسى تجتهد إنك تعرف تصلي. يمكن بتجتهد إنك تنجح، يمكن بتجتهد إنك تبقى شاطر، يمكن بتجتهد إنك تعمل بيت وعيلة وأسرة، يمكن بتجتهد عشان تعمل حاجات كتير في حياتك تنجح فيها. لكن كم مرة اجتهدت عشان تقف على رجليك تصلي؟ كم مرة كده غلبت ضعفك وغلبت كسلك عشان تقف على رجليك تصلي؟ تصدق ده أكتر حاجة محتاجة مجهود في حياتك ومحتاجة إنك تركز فيها. احسب النفقة وشوف أنت بتحط مجهودك فين وبتنسى تحطه فين، علشان المجهود يبقى متوزع بحسب احتياجاتك الحقيقية. حط المجهود في المكان اللي يستحقه. كم مرة تقول أنا يا ده أنا تعبت في الموضوع ده وما كانش له عازة، ما كانش له نفع، ما نفعنيش بحاجة، ضيعت وقت كتير في حاجة ملهاش لازمة. ده معناه إنك ما حسبتش النفقة، ما عملتش دراسة جدوى حلوة. لكن لو عمل دراسة جدوى حلوة تعرف مجهودك تحطه فين ومجهودك تستثمره فين عشان يبقى العائد أكبر. استثمر مجهودك في صلاتك وما تنساهاش أو تحطها في آخر الليستة علشان تكون ليه تلميذ. آخر نقطة ما تنساهاش، إن أنت مدعو أنك ملح الأرض فلا تتركوا الملح يفسد.
أنت مدعو إنك تكون ملح للمجتمع اللي أنت فيه. اوعى تسرح وتقول لا ده المجتمع حلو وقوي وأنا لازم أدوب في المجتمع. لا، قديس أنبا أنطونيوس الكبير يقول إن الحياة والموت بتعتمد على قريبك. الحياة الأبدية أو الموت الأبدي هيعتمد على إزاي أنت بتعامل قريبك أو الإنسان اللي قريب منك. في الحقيقة لما بتكسب قريبك بتكسب ربنا. لما بتكسب الإنسان اللي قريب منك فأنت بتكسب ربنا، اللي قال لك كنت مسجونا وكنت عريانا فزرتموني فخدمتموني فأطعمتموني. فقريبك ده لما بتكسبه أنت بتكسب ربنا وبتكسب الحياة الأبدية. لكن لما بتفضحه أو بتكشفه فأنت بتخطئ في حق المسيح. لما بتدينه بتفضحه، بتكون لسانك تجاهه مش حلو، فأنت بتخسر. يعني بلسانك تدان وبلسانك تتبرر. اعرف أنت ملح الأرض، وأنت محتاج أن أنت تستر وأن أنت تحب وأن أنت تراعي وأن أنت تقدر علشان يكون ليك الحياة الحلوة والحياة الأبدية. ربنا يدينا أحباء إن إحنا فعلا بالحقيقة نحب ونريد ونرغب أن نكون ليه تلاميذ، عشان لما بنعوز حاجة بنحط مجهودنا فيها، بنحط تركيزنا، بنسيب كل حاجة عشان نركز فيها، حتى لو فيها تعب وصلبان بنشيلها بفرح، وبنبقى في الآخر مدعوين تلاميذ ملح للأرض، ننور في كل مكان إحنا موجودين فيه. لكل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. نية اسمي